एक एजन्सी जी आसा एसोसिएटेड विथ हायवे रायट फ्रॉम नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया टू दी प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर PWD हे मंत्री सीएमा सुद्दां सांगला सीएमा सुद्दां खबर आहा कित्याक सीएमा येणे जाणे ते उकोड्या खूब फावटी आसता ह्या भाशेन ड्रेन खंयचे इंजिनियरींग कायद्यान बसता तें कोणाक खबर ना आज पर्यंत सो आनी कोणा एक्सिडेंट जावं न्हय आनी लोक स्मुथली चलपा बिलपा शकचे म्हणून ही आमी मागणी केल्या एक्चुअली मागणी करप न्हू तें तांकां कळपा जाय हेच प्रॉब्लेम करताय आनी आमकां सोडाव करपाक आमकां हेंचे कडेन येवची पडटा सो हें अशें जावपाक जायना जाता तितली बेगीन ही ड्रेनेज काडची जाता तितली फ्लॅट करची लेवल करची इतली आमी मागणी घेवन आयले. आमच्या एक कुंकळेक मोठो एक ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणटालो आसा आनी ते ड्रीम प्रोजेक्टा लागून कुंकळेच्या लोकांक नागरिकांक सारक्यो प्रॉब्लेम जातात. काही लोकांचे हातपाय मोडले जवळ जवळ 3 लोक गेले 3 म्हयन्याक 3 जाणांचे मरण जालें ह्या ड्रीम प्रोजेक्टा लागून. आनी हो जो आमच्या हायवेचेर जो प्रोजेक्ट आसा अशें आमी खंय पळयलां रस्त्या पासून दोपारभर वयर ताजे ड्रेनेजाचे वयर काडिल्ले आसा पेवर्स लावन आनी कुंकळे बस स्टँड तो देमानी पर्यंत जो विशय आसा तो लोकां खातीर सामको घातक आनी ताका लागून आमी आमचे माननीय PWD मंत्री दिगंबर कामत हांकां मेळ्ळे आनी हांकां हो विशय सांगलो कारण म्हजे बरोबर आसा आमचो इरिन्यू जो देमानीकच रावता म्हणजे म्हजे पेक्षा देमानी वाठाराक कितें जाता हें जाल्यार तुमी समजून घेवचें. आतां आमगे घर तीन पाट म्हणटरीत आमकां तें आतां सामकें इतली डेंजरस जालो आहा की भायर सरपान भितर सरपाक भिरांत दिसता. इतली हायटीची इतली ड्रेनेज बांदल्यान ते हायटी लागून गाडी आहा त्यो हे सायडीक येयले जाल्यार दुसरे सायडीक गाडी आहा त्यो आमच्या आंगार येता. हाका लागून 3 एक्सिडेंट जाले. Like, subscribe, and get notified.